अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों। क्या आप जानते हो इस्लाम में सबसे पहले किसका सर काटा गया? क्या इस सवाल का आप जवाब जानते हो? क्या आप जानते हो क़यामत के दिन फरिश्ते सबसे पहले किस सहाबा को सलाम करेंगे? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, क्या आप जानते हो वो कौन से सहाबी हैं जो सबसे पहले हौज कौसर का पानी पिएंगे? सुभान अल्लाह, क्या खुश नसीब वो सहाबी होंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, क्या आप जानते हो वो कौन सा बादशाह है जिसने सबसे पहले सूली की सज़ा दी और क्यों दी? इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। और एक गुजारिश और है कि आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल। इस्लाम की हमियत में सबसे पहला इत्तिफाकी कत्ल किसके हाथ से हुआ? इत्तिफाक से कत्ल आखिर किसके हाथ से हुआ? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौर फरमाएं सवाल के जवाब पर। बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब है। जवाब ये है, इस्लाम की हमियत में सबसे पहला इत्तिफाकी कत्ल हज़रत साद बिन आबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की हाथ से हुआ था। हज़रत साद बिन आबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से धोखे से आपसे कत्ल हो गया। इसका वाक़या ये है कि एक बार की बात है कि शहर में बाहर मुस्लिम जमात मसरूफ़ नमाज में थी। शहर के बाहर मुसलमानों की जमात नमाज में मसरूफ़ थी, यानी मुसलमानों की जमात नमाज में मसरूफ़ थी और तभी कुफ़ार ने शरारत की। हज़रत साद ने हड्डी उठाकर उनकी तरफ फेंकी और वह काफिर को जा लगी और वो काफिर ख़त्म हो गया अचानक से। अल्लाह, ये वो पहला कत्ल है जो धोखे से हुआ था। अल्लाह अकबर। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। इस्लाम में सबसे पहले किसका सर काटा गया? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, इस्लाम में सबसे पहले काब बिन अशरफ यहूदी का सर काटा गया। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। सहाबा किराम में सबसे पहले किसका नाम मोहम्मद रखा गया? सुभान अल्लाह। आखिर वो कौन से सहाबा थे जिनका नाम सबसे पहले मोहम्मद रखा गया? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी मदनी अशहली हैं जिनका सहाबा किराम में सबसे पहले नाम मोहम्मद रखा गया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का चौथा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल। क़यामत के दिन फरिश्ते सबसे पहले किस सहाबी को मुशाफा करेंगे? आखिरकार वो कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको क़यामत के दिन सबसे पहले फरिश्ते मुसाफा करेंगे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन फरिश्ते सबसे पहले जिनसे मुसाफा करेंगे उनका नाम हज़रत अबू दरदा है। सुभान अल्लाह। आपसे सबसे पहले क़यामत के दिन फरिश्ते मुसाफा करेंगे। अब बात करते हैं अपने पांचवें सवाल की। सहाबा किराम में सबसे पहले कौन हौज कौसर का पानी पिएंगे? सुभान अल्लाह, क्या खुश नसीब किस्मत अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है आपकी कि आप सबसे पहले हौज कौसर का पानी पिएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, सहाबा किराम में सबसे पहले हौज कौसर का पानी हज़रत सोहेब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु पिएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत सोहेब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु ये सबसे पहले हौज कौसर का पानी पिएंगे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने छठे सवाल की। सहाबा किराम में सबसे पहले जन्नत का फल कौन खाएंगे? माशाअल्लाह, क्या सवाल है कि जन्नत का फल सबसे पहले कौन से सहाबा खाएंगे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, सहाबा किराम में सबसे पहले जन्नत का फल हज़रत अबू वाहिद हदादा रज़ियल्लाहु अन्हा खाएंगे। अबू वाहिद हदादा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सबसे पहले जन्नत का फल खाएंगे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने सातवें सवाल की। मदीना तैयबा की सबसे पहली आबादी कौन सी है? जो मदीना तैयबा बसा हुआ है, मदीना शरीफ, उसकी आबादी सबसे पहली कौन सी है?
میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس پیارے سے سوال کا جواب ہے مدینہ منورہ کو آباد کرنے والا تب اکبر اشد حمیری شاہ یمن، تب اکبر اشد حمیری شاہ یمن ہے جس نے مدینہ منورہ کو آباد کیا، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شوق ملاقات میں سکونت اختیار کر لی، اس کی قوم کے کچھ حضرات بھی یہاں بس گئے، یہی مدینہ منورہ کی پہلی آبادی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کا 8واں سوال اور بہت ہی پیارا سا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو سب سے پہلے کون سا خطاب دیا؟ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے پہلا شاندار خطاب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیا وہ سیف اللہ ہے، سیف اللہ ہے، جو خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دیا۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ کو جنگ موتا کے بعد دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اپنے نویں سوال کی۔ سب سے پہلا بادشاہ جس نے سولی کی سزا دی کون ہے اور کس کو سولی کی سزا دی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ کون بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی اور کیوں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے وہ فرعون ہے۔ فرعون پہلا بادشاہ ہے جس نے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی کی سزا دی جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس نے ایسے جادوگروں کو سولی کی سزا دی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بات کرتے ہیں اپنے 10ویں سوال کی۔ زمین پر اگنے والا سب سے پہلا پیڑ کون سا ہے؟ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، ویڈیو کا آخری سوال ہے یہ کہ زمین پہ اگنے والا آخر کون سا سب سے پہلا پیڑ ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سوال کا جواب ہے زمین پر اگنے والا سب سے پہلا پیڑ زیتون کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلا پیڑ کھجور کا ہے۔ لیکن ایک روایت اور ہے جس سے معلومات ہوتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو سب سے پہلا پیڑ اگا وہ زیتون کا اگا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی پہ عذاب آیا تھا طوفان کا، اس کے بعد جو پیڑ اگا تھا وہ زیتون کا اگا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کیسی لگی؟ میرے بتائے ہوئے سوالوں کے جواب کیسے لگے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل علم کے ذریعے کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔